स्टडी साइंसेस यूट्यूब चैनल रे मु आपण समस्त को स्वागत करुँची। आमे ओडिया व्याकरण रो कंप्लीट आमे सीरीज टी स्टार्ट करिथिले जेउठी आमे देखिथिले कारक सारी थिले। आज आमे कोन करबा ना रूढ़ी जो आपणकर जानिथिबे रूढ़ी प्रयोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जहा कि प्रत्येक एग्जाम रे निश्चित भाव रे 2 रु 3 मार्क प्रश्न आसुछि। तो सेटा को आज आमे आलोचना करिबा। तो चलंतु रूढ़ी प्रयोग आमे डायरेक्ट देखिबा रूढ़ी केते प्रकार। आपण जानि छन्ते रूढ़ी केते क्रियायुक्त रूढ़ी, क्रियाहीन रूढ़ी, तुलनात्मक रूढ़ी। क्रियायुक्त रूढ़ी माने जेउ रूढ़ी रे कोन थिबो क्रियापद संबलित थिबो। क्रियाहीन माने जेउटी क्रिया न थिबो एवं तुलनात्मक माने कोन तुलना करा जाउथबो हला दि जनक भीतर तुलना करा जाउथबो। तो आमे देखिबा कोन क्रिया एठी कहबा को चाहे जे कोन आपण देखिथिबे हमर जे ओटीटी ओ स्टेट सीटीटी जेमती एग्जाम माने रही छी सेथिरे ता माने ए प्रकार प्रश्न देई थाए जेपरि अकस रखिबा आपण को देई देथिबो एवं पचारिथिबो जे एटा की परि रूढ़ी क्रियायुक्त ना क्रियाहीन। तो देखंतु एठारे अकस रखिबा रखिबा रखिबाटा कोन क्रियापद क्रियापद रही तेणु एटा कोन हो जिवो आपनकर क्रियायुक्त रूढ़ी। से बोली क्रियाहीन रूढ़ी रो जदि आपन को प्रश्न पड़े ताहले कोन अरण्य रोदन, अति भक्ति, अकस सलामी एठारे देखंतु कोनोसी क्रियापद व्यवहार हेइनी तेणु एटा क्रियाहीन रूढ़ी। आगो को जदि आमे देखिबा ताहले तुलनात्मक रूढ़ी एठारे कोन करा जाउथबी तुलना करा जाउथबार हमकु प्रतीत होउची तेणु एठारे तुलनात्मक रूढ़ी हेइची। जदि आमे देखिबा घोड़ा मुहा ताहले एठारे देखंतु कोन करा जाउची तुलना करा जाउची ढिंकी परी पड़िबा एठारे मध्य कोन करा जाउची तुलना करा जाउची। तो एणु आमे एठिरु कोन जानिले आमे जानिले क्रियाहीन रूढ़ी, क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी। तो चलंतु क्रियायुक्त रूढ़ी रु आमे आरंभ करिबा। तो देखंतु फास्ट हैला आपनकर कोन अकस रखिबा किंबा अहंता रखिबा माने कोन राग रखिबा कोन अकस रखिबा बा अहंता रखिबाटा कोन राग रखिबा। अकल शिखेबा ता माने उचित शास्ति देबा अकल शिखेबा उचित शास्ति देबा। तापरे अग्नि शर्मा हेबा खूब रागिबा अग्नि शर्मा हेबा खूब रागिबा। अठा काठी रे पड़िबा असुविधा रे पड़िबा अठा काठी रे पड़िबा माने कोन असुविधा रे पड़िबा। आगो को देखिबा अठा काठी रे पकेइबा अन्य को असुविधा रे पकेइबा किंबा विपद रे पकाइबा। तापरे कोन अछि अठा बोलिबा दोष देबा अठा बोलिबा कोन दोष देबा। अर्धचंद्र देबा तंटिया देबा अर्धचंद्र देबा माने कोन तंटिया देबा। ऑफिसर हेइछ बोली अर्धचंद्र देई चाकर को घरु बाहर करि देबा ठीक हेलानी। तो अर्धचंद्र माने कोन तंटिया देबा। तापर देखंतु अंध देश रे दर्पण बिकिबा एटा देखंतु अंध देश रे दर्पण बिकिबा। मूर्ख निकट रे ज्ञान चर्चा करिबा अंध देश रे दर्पण बिकिबा माने कोन मूर्ख निकट रे ज्ञान चर्चा करिबा। तापरे अंधार को टेका पकाइबा अंधार को टेका पकाइबा माने कोन अनुमान करी कहिबा। अंधार रे बाड़ी बुलेबा अनिश्चित भाव रे कार्य करिबा कोन अनिश्चित भाव रे कार्य करिबा। तापरे अंटा भिड़िबा कोनोसी कार्य पई साहस बांधिबा कोन करिबा कोनोसी कार्य पई साहस बांधिबा। अंटा भिड़िबा माने रेडी हवा कोनोसी कार्य पई साहस बांधिबा। तापरे अंटा भांगिबा माने कोन अंटा भांगिबा माने कोन दुर्बल हेइ जिबा असहाय हेबा। तापरे अर्थ श्राद्ध करिबा अर्थ श्राद्ध माने कोन अर्थ अपव्यय करिबा बुझिला अर्थ को कोन अपव्यय करिबा। अवस्था 12 बाजिबा माने कोन शोचनीय अवस्था हेबा असंभाळ अवस्था हेबा। अवस्था 12 बाजिबा माने कोन शोचनीय अवस्था।
तापर देखंतु आखि छुईबा। आखि छुईबा कौन नियम करिबा किंबा राण पकाइबा हैला। आखि देवा ता माने कौन ईर्षा करिबा। आखि देवा माने कौन ईर्षा करिबा। चलंतु आमे देखिबा आखि देवा माने कौन ईर्षा करिबा। आखि देवा ईर्षा करिबा। अन्यर धन सुख समृद्धि प्रति आखि देवा ठीक नुहे। पर नेक्स्ट देखिबा आखि खोली देवा ता माने जागृत कराई देवा। आखि खोली देवा जन को जागृत कराई देवा। पर आमे देखिबा आखि खोली देवाटा आमे जानिले कौन जागृत सॉरी जागृत कराई देवा। तापर आमे देखिबा कौन आखि देखाइबा। आखि देखाइबा माने कौन डराइबा जन को। तापर हमर आखि पकाइबा लोभ करिबा। आखि पकाइबा लोभ करिबा। आखि पानी आखि रे मरिबा। आखि पानी आखि रे मरिबा। अपेक्षा करी निराश हेबा। आखि पानी आखि रे मरिबा माने अपेक्षा करी निराश हेबा। पुअर परंता बाटकू सॉरी फेरंता बाटकू चाही चाही माँ आखि पानी आखि रे मलाणी। तापर कौन अच्छी आखि की पाइबा पसंद करिबा। आखि की पाइबा माने कौन पसंद करिबा। आखि की न पाइबा कलना करी न पारिबा। आखि की न पाइबा कलना करी न पारिबा। आखि बुझिबा माने मरिबा। आखि बुलाइबा मोटामोटी। आखि बुलाइबा माने कौन मोटामोटी की देखिबा। मोटामोटी की तार अनुमान लगाइबा। मोटामोटी देखिबा। तापर आमर अच्छी आखि मारिबा इशारा देवा। आखि जो आम मारुचु से कौन आम इशारा दौचु। आखि रखिबा लक्ष्य रखिबा। आखि रखिबा माने कौन लक्ष्य रखिबा। आखिरु जुलु जुलिया पोक बाहरी जिबा हत ज्ञान हवा। थोड़े थोड़े आमर कौन होची आखिरु जुलु जुलिया पोक बाहरिला बढ़िया लगुची। तो से समय आमर से रूढ़ी को आम किपरि कहबा हत ज्ञान हेबा। तार उदाहरण कौन अच्छी देखिबा न खाई न पी खरारे चाली चाली बुढ़ार आखिरु जुलु जुलिया पोक बाहरी गलाणी। तापरे आमर नेक्स्ट अच्छी आखि खोसी हेइजिबा विस्मित हेबा। आखि खोसी हेइजिबा एटा ध्यान रखिबे। आखि खोसी हेइजिबा कौन हेबा विस्मित हेबा। आखि रे धूली देवा कौन कौशल रे ठकिबा। आखि रे धूली देवा माने कौन कौशल रे ठकिबा। आखि बुझी दूध पीबा एठारे देखंतु एटा इंपोर्टेंट। आखि बुझी दूध पीबा छलना करिबा। आखि बुझी दूध पीबा माने कौन छलना करिबा। आखिरे नाचिबा। आखिरे नाचिबा मने पड़िबा कौन से जिनिस हमको मने पड़िबा। आड़ आखिरे न चाहिबा सामान्य दृष्टि न देवा बा स्नेह आदर न करिबा। आड़ आखिरे न चाहिबा माने सामान्य दृष्टि न देवा स्नेह आदर न करिबा। आपणा सिंघरे माटी ताड़िबा निज सिंघरे ता माने माटी काढ़िबा माने कौन आत्मनिर्भरशील हेबा निजे सक्षम हेबा। आहा करिबा समवेदना प्रदर्शन करिबा। आहा करिबा माने कौन समवेदना जणैबा। आखु कियारी रे पशिबा लक्ष्य स्थिर करि न पारिबा बाट बणा हेबा। आखु कियारी रे पशिबा माने कौन लक्ष्य स्थिर करि न पारिबा बाट बणा हेबा। आमे देखिले कौन आमे देखिले आखु कियारी रे पशिबा माने लक्ष्य स्थिर करि न पारिबा। तापर देखिबा आलू खोलू खोलू महादेव बाहरी जा माने कौन साधारण कथारू विराट कांड घटिबा। साधारण कथारू कौन विराट कांड घटिबा। तापरे आउटू पाउटू हेबा विकल हेबा। आउटू पाउटू हेबा माने कौन विकल हेबा। इह लीला संवरण करिबा। इह लीला संवरण करिबा मृत्युवरण करिबा। उठाई बसाई न देवा व्यतिव्यस्त करिबा। उठाई बसाई न देवा माने कौन व्यतिव्यस्त करिबा हैला। ईशानी पुस्तक मेला देखि जीवा पई मते उठेई बसई देउ नाही एटा ला उदाहरणटा। तापर देखंतु ऊपरे पड़ी कहिबा। ऊपरे पड़ी कहिबा माने न पचारणु उत्तर देवा। ऊपरे ऊपरे भासीबा प्रकृत कथा न जानिबा। ऊपरे ऊपरे भासीबा माने कौन प्रकृत कथा न जानिबा।
ଉଠିଆ ଖାଇବା ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାନେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା, ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାଗଣାରେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଅତି ଚତୁର ହେଲା। କ'ଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଅତି ଚତୁର ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା, ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା, ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା କିମ୍ବା ମାଡ଼ ମାରିବା। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା, ମାଳ ବସିବା ହେଲା। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା ମାନେ ମାଡ଼ ବସିବା ହେଲା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବା ହେଲା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା, ଶକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହେଲା। ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା ମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଶକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମାରିବା, ଅତି ସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। କ'ଣ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମାରିବା, କ'ଣ ଅତି ସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ହେଲା। ଅତି ସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। ଋଷିଙ୍କୁ ଭାର ବୁହାଇବା, ଋଷିଙ୍କୁ ଭାର ବୁହାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା। ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା, କଥା ନ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ କାନରେ ପୁରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ମାନେ କ'ଣ କଥା ନ ଶୁଣିବା। ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, ସ୍ଥିର ନ ରହିବା। ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ନ ରହିବା। ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଓର ଉଣ୍ଡିବା ମାନେ କ'ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଔଷଧ ଧରିବା, ସଫଳ ହେବା। ଔଷଧ ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ ସଫଳ ହେବା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା। ଔଷଧ କଟୁ କରିବା, ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ଧରିବା ମାନେ ସଫଳ ହେବା ହେଲା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ କାଟୁ କରିବା ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା। କୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ହେଲା। ବିନା କାରଣ ଥେଇକି ଅନ୍ୟ ସହ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କ'ଣ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କିମ୍ବା ଲୁଗା ଛାଟି କଳି କରିବା। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ ସହ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବା, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା। ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। କଥା କାଟିବା, ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରିବା। ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କାଟିବା ସେଇଟା କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରିବା। କଥା ତଳେ ନ ପକାଇବା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା କଥା ରଖିବା। କଥା ଦେବା, ଜବାବ ଦେବା ହେଲା। କଥା ଦେବା ମାନେ ଜବାବ ଦେବା। କପାଳରେ କର ମାରିବା, ତାଡ଼ିବା, ହତାଶ ହେବା। କପାଳରେ ଯେଉଁ କର ମାରିବା ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ତାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ହତାଶ ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ମାନେ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। କପାଳ ଫିଟିବା, ସୁଦିନ ଆସିବା। କପାଳ ଫିଟିବା, ସୁଦିନ ଆସିବା। କଳା କନା ବୁଲେଇବା ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ତାପରେ କଳା କାଠ ପୋଡ଼ିଯିବା, ମଳିନ ଦିଶିବା। କଳା କାଠ ପୋଡ଼ିଯିବା ମାନେ କ'ଣ ମଳିନ ଦିଶିବା। କଳାକୁ ଧଳା କରିବା, ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। କାଠ ହୋଇଯିବା, ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବା ମାନେ କ'ଣ କାତର ହେବା। ତାପରେ ହେଲା କାନ ଡେରିବା, ଅନ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୁଚିକି ଶୁଣିବା ହେଲା। ଅନ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୁଚିକି ଶୁଣିବା, କାନ ଡେରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ନ ଶୁଣିବା। କାନରେ ଯେଉଁ ହାତ ଦେବା ଏ ତା'ର କ'ଣ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ନ ଶୁଣିବା।
କାମରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦି ଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କାତରତା, ଅଳସୁଆମୀ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କୂଳରେ ଲାଗିବା, ଆଶ୍ରା ପାଇବା ହେଲା। କୂଳରେ ଲାଗିବାର କ'ଣ? ଆଶ୍ରା ପାଇବା। କୋରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ଧରିବା ବା କୋରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ବା ବାଳିଆ ଧରିବା। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି? କୋରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ବା ବାଳିଆ ଧରିବା, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏଇଟା ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ମାନେ କ'ଣ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ମାନେ କ'ଣ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇବା, ଖଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆଁ? ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଖଡ଼ି ଛୁଆଇବା, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା, ଅତି ସାବଧାନରେ ଚଳିବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା କିମ୍ବା ଅତି ସାବଧାନରେ ଚାଲିବା। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ଖାଲ ଖୋଳିବା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା କିମ୍ବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା ମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ମାନେ ଦୋଷ ବାଛିବା। କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଆମେ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା ତାମାନେ ନିନ୍ଦା ଦେବା। ଖୁଣ୍ଟା ଦେବାର କ'ଣ? ନିନ୍ଦା ଦେବା। ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେବା ମାନେ ବିରକ୍ତି ହେବା। ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେବା, ବିରକ୍ତି ହେବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ମାନେ କ'ଣ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିବା। ଗୁମ୍ ମାରି ବସିବା। ଚୁପ୍ ହୋଇ ବା ମନ ମାରି ବସିବା। ଗୁମର ଫିଟିବା, ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବା। ଗୁମର ଫିଟିବା, ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବା। ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, ଈର୍ଷାରେ କ୍ଷତି କରିବା। ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ବସିବା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବସିବା। ଗୋଡ଼ରୁ ପାଣି ମରିବା, ଥକିଯିବା ହେଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା, ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା, ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା। ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଗୋଡ଼ ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ମାନେ ନେହୁରା ହେବା, ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଲା। ଗୋଡ଼ ବୋଇଲେ ହାତ ବୋଲ କରିବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ବୋଇଲେ ହାତ ବୋଲ କହିବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା, ଲୁଚାଇବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ଘଣ୍ଟ ପିଟିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ। ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ତାମାନେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚଷୁ କୁଟିବା ମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା। ଅସାର କଥା ମାନେ ବୃଥା କଥା, ଅଲଣା କଥା। ଚଷୁ କୁଟିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା। ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଇଯିବା, ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହେବା। ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଇଯିବା ମାନେ ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହେବା। ଚାଲିଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, କ'ଣ? ଚାଲିଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ଚିତା କାଟିବା ମାନେ ଠକିବା।